المؤمنين يا شاه مردان يا شاه مردان يا شاه مردان دلنا شاد ما را شاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دلنا شاد ما را شاد و گردان. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خدای بارگاهینو لاح لک شکر بد تمام نمن سے بلا کنی چھلنا محفوظ خڑے دل سحمل زو ند سے تھوک فیت پی خدای بارگاہینو یا نغسی باز ہم شکر بد خدای بارگاہین دعا بد خدایا ای مریض کلنا یا شفای عاجل شزبس یا رحم الراحمین. خدایا غیل السوم فی حساب بو دل سحمل زو بینو خدای بندگی بیایت پی حق عبادت ادا بیایت بیان توفیق شزبس یا اللہ. نمزیه امام فی حق بظهور بین تعجیل شزبس یا اللہ. غی نوجوان کن لیان سے رقبت شزبس یا اللہ. امستریمون لا چلن عفت شزبس یا اللہ. شیعون لا فتح و ظفر شزبس یا اللہ. ملت پاکستان لا خدایا یانسی استحکام شزبس یا اللہ. نمزیه امام فی حق بظهور بین تعجیل شزبس یا اللہ. کوئی فی حق اعوان و انصار کنی شلنا یا قرار دوں یا رحم الراحمین. عزیزان محترم کن نسی باز ہم ہدایت ٹی وی سرپرستی نکرے دی پروگرام پینو لس بیایت پی مؤمن کننا خیر افراد کننا اور جوان کننا سوچی کسی دی لہم پروگرام پو تشکیل تاسنا دوبینو حسلن یود زرزسناری خدای بارگاہ دعا بت خدایا کھوئیں دی زحمات کن خدایا یانسی یہ بارگاہ قبول بس یا رحم الراحمین. کھون لا خدایا یانسی طول عمر شزبس یا اللہ. یوں پتہ لہم ترقی کا خدایا اسلام نہ مسلمین خدمت بیت بیان توفیق شزبس یا اللہ. عزیزان محترم کن اتی بحث بو ماہ رمضان و امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام دل سحمل زووی وصفنا دل سحمل زووی مقامنا منزلت یت خدمتی غچی بس عرض بیا دل سحمل زووی وصفی فریو کافین وقتی کی یاننگلا دل سحمل زووی اسم شریف پکھان کون یمبو یاننگلا یک آرامش چچک یاننگی سنینوت یک امید چچک یاننگی سنینوت یک خوشی چک تھدکھیں چک یاننگی سنین لگوت. عزیزان محترم کن یہ خدمتین و بیان بس دل سحمل زوبی من تحب خدای اسما کنی چھلنا چک انظر ائمہ سے کسل موسد اور دل سحمل زوبی من تحب بینو حرف چی بخچیون دی حرف کنیسی دی حروف کنیسی مختلف پیغامات یانن علمینت جوان کن گمگی کی حرف پچین رمضان لفظ رمضانی نو دی حرف ریوبیس
یک پیام چی گیانن لمینت د پیام پوچین در زسناره دی ریو بیس زرد دل زحمل زو رحمت دل زاین که دان سعی بیس کوشش بیس خدای بارگاهی نو دنه لس کن بیس که دل زحمل زو وینو که دیگه رحمت نازل گوا اور دی رحمت پو جاری خند پی لس کن سو کتان بیاد پی کوشش بیس. عزیزان محترم کن نیسی رسی حرف پوچین در زسناره میم این یعنی میم پویسیان یعنی پیام منت پیغام منت میم یعنی مغفرت دلزائن ہے دل سحمل زو مغفرت یعنی بخشیس بلزا خداوند متعالی سی دی انسان کن لا مؤمن کن لا خداوند متعالی سی خدا لا مطور بسوید پی ده گناه کن لا خداوند متعالی سی دل سحمل زو بینو بخشیش شزبت. عزیزان محترم کن ماما جوان کنی سی یاننگل ترت که اینا جو مغفرت گوید بفرید چی به آوسد جو بیان بد من نسخه چی که تی خدمت اینو بیان بد که خدای کسل سوید سوچی که سی کوری زندگی نو شهمه کا توبه مک استغفار بک خداوند متعالی سی که تمام نسبون لگا ملا تمام گناهان یعنی صغیران کبیرون خداوند متعالی سے بخشش زبد. عزیزان محترم کن توبه دل سحمل زو بینو خدا سے قبول بد زرنا پیغمبری فی حق بسی یعنی گسکت یعنی گسل بیونست پیغمبری فی حق بسی گسل بیونست کتی توبون دل سحمل زو دنی با برکل زین ہے کتاب بس پی توبون خدا سے قبول بین یعنی بس پی توبون قبول گویل زائن. عزیزان محترم کن توبی معنا پوچک یا ننگی جوان کنی سزرت غیلا پتہ میں جو توبی معنا پوہان چنزر باید پو توبہ یعنی خدای راللہ بخشش چلے لوگ باید پی معنا پول زرت یعنی لوگ با خدای راللہ دینی تھونا من پو خدا بجد نا یا ننگسی خدا لا یا ننگسی نارا حد گو چکسنا خدا ننسے رابطے مت پا جرین یا ننگا استغفار ذریعہ کا توبی ذریعہ کا یا ننگا خدا نندے سے زم سنا خدای رول لغت وقتی کہ یا ننگا خدای رول لغ پونیم بو مغفرت چلے بخشش چلے خدا سا یا ننگی رول لغت چی ذریعہ کا خدا لغت یا ننگی رول یعنی رحمتی ذریعہ کا مغفرت ذریعہ کا خدا سی یا ننگا استقبال بد چنانچی خدا کوری فیق پسی که سل بونت که لینگی بنده کتان سی کتی دی جوانی بی قدر بسی کتان اگر جوانی دی عالم پنگ لینگی جوان کن سعی بیوس کوشش بیوس پیغمبری سکا سل بیوس ابو ذر اغتنم کیان سے غنیمت شس ہے یعنی چیز غی یعنی چیز غا پوند گو پچ دن لا کیان سی یعنی جوانی دی عالم پو غنیمت شس کیا رگس پو پچ دن لا لاغ پینو تنو کھرے تنین کھربو پچ دن لا جوانی دی عالم پو کیا غنیمت شس. عزیزان محترم کن لینگی جوان کن سعی بیوس کوشش بیوس یا ننگا توبی ذریعی کھا خدای بارگاہی نو امید پی خدا سا یا ننگا لوعدہ من ست لینگی بندوں کھدا سی قدم چکنیر اللہ تہنارے نگا کھتیر اللہ قدم چتا ہمیں پر اللہ تیاریت نسی استقبال بد کھدا اللہ وقتی کہ یا نگسی یا ربی زر دفع چو زر بنیم بو خدای بارگاہیت پی فرشتوں نو انقلاب پونت فرشتوں سے دعا بد خدایا غیلن تحق پمت یری دی بندو بی سچی تل بنزر بوید پو شہمے کھا یانگی سی یری دی بندو بی چی مشکلات چیون حل بی اس زرے فرشتوں سے دعا بی انویم بو خدا سے لبیک عبدی زرن یانگ استقبال بیا شروع بد. عزیزان محترم کن دل سحمل زو توبیل زائن استغفار زائن بس یا ننگل چھٹ توبہ چنزر بیت پو توبہ یعنی خدای رول لق بیت پو لزرت بس توبہ بیننا استغفار بیننا خدا سے ہر چیزی فری یک شرط و شرائط چی اقصید ایمہ معصومین سے کسل بون تمام نت کنی فری دوا اقصید اور یعنی
गुनाह कुनी दवा पुचिंजर जसनारे गुनाह कुन इसमन पुचिंजर जसनारे अल इस्तिगफार इस्तिगफार बायत पुइन खुदाई बारगाहिनु दौलत ठेलबे मिल जवान कुन जो पैगंबरी सुन्नतिन पैगंबर याद से फजीलत याद से कमाली मालिक दुख से पैगंबरी सुखरी जिंदगी नुनु 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का सल्बी पा तौबा का सल्बी पा और दिल सहमल जो भी दी इसमें शरीफ पे नियत पे हर उपचिक पुचिंजर जसनारे नूनिन यानी नून छलन मुराद पर रमज़ान आखिरी नून पुसी चिजरत दिल सहमल जो यानी नजा दिल जाइन है खुदा से वादा मिन सद दिल सहमल जो भी नू यानी गुनहगार कुल्ला जहन्नमी में छलना नजात मिन जरे अजीज़ान मोहतरम कुन बरादरान अजीज़ यानंगा सई बियोस दे दे लसकुन ब्यायुत पियानंगा सी दे लसकुनी जरी खयानंगा नजात थो बया अजीज़ान मोहतरम कुन बरादरान अजीज़ यानंगा सी रिवायत कुनी मुख्तसना चूँकि यानी मौजू पो रमज़ानुल मुबारक और इमाम ज़मान इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़पुसा मुंजीन यानी नजात मिन खनिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़ पे बारीनु यानी आयत की कुरान मजीदनु एअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा पतसों है कि ताला खुदावंद मुतआल सी दी ज़मीन पो जिंदा बिन खुदावंद मुतआल सी दी यानी ज़मीन पोला खुदा से स्त्रोक बोर बिन शिस पे बाल्ला अजीज़ान मोहतरम हाफिज़ कुंदूज़ी सी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छलना रिवायत बद किताब यनाबिउल मुअद्ददी नु तावील बिन क्यों सना खोसी यानी बयान बद इमाम बाक़िर लत्रियोनिंग वो इमाम फ़ियाक़ बुसे कसल भी उस पता ही में यानी दी मुर्दा सोफित पी शिस बेत पी दी सो सूसी जिंदा बेंजर बेत पो गैला पता मज्जू या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़ बुसे कसल भी किताला पता हुआ उस बिन दे शख्सियत पो इन यानी रोए ज़मीन पो यानी रोए ज़मीन पो जुल्म सितमी का शैन और दी रोए ज़मीन पो अदल इंसाफ़ी का जिंदा भी आयत पे शख्सियत पो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़ पे ज़ात वजूद पो इन अज़ीज़ान मोहतरम इमाम यानी मुंजी आलम बशरियत लुरज़िला metna haberci tasna malchik sonsayot spiankuna luna rabakbo या शाह आखिर ज़मान शायर से ज़नद वक्त के इमाम ज़मान फ़ियाक़ पे ज़ुहूरी वक्त की दौरान ज़ुहूर इमाम हुकूमत दे दौर पर थोन मुनिम्बो पता याद में जो चुविंजर बयन पो शायर से ज़नद देह सांपो अतल इंसाब खा दि दुनिया पो गामगिक स्पियांकुना लूना रबकबो यानी या शाह आखिर ज़मान अजीज़ान मोहतरम लुरज़िला metna खबरची तस्ना मलचिक सोंसियत लुरज़िसी अगर हकीकत इन उल्ताहना दाखसन खोला मारिफत ओंफमत अजीज़ान मोहतरम खोला अगर इमाम ज़मान फ़ियाक़ पे हुकूमती खोला मारिफत सोंजर ज़स्नार खोला पता गोइन बा के हस के इमाम फ़ियाक़ पो वक्त की ज़ुहूर गोनियम बो अजीज़ान मोहतरम कुन इमाम फ़ियाक़ पे यानी दे दौर पो देह सांपो अदल इंसाबी दौर चुकी देह सांपो पुर बरकत दौर चुकी के बयान बद हत्ता की हाबुना लूना रबक निम्बो नोरसिंगिक निम्बो खों लोक तुक यानी छोसिना देह सांपो न लूना रबगसी यानी हाबुला चांजर बमत न हाबुसी लूना रबग ला चांजर बमत अजीज़ान मोहतरम कुन देह सांपो अदल इंसाबी गानुक गयति खत्मत जिरिंग जी यानी मुख्तसर वक़्त पे नू दे खुतबा शरीफ हो या पैगम्बर इस्लाम सोफ़ शख्सियत पुलत्रिसना इमाम ज़मानी फ़ियाक़ बे मार्रफ़ी बिन पैगम्बर फ़ियाक़ बुसे कसल बोंद गदीर खुमी दे छोगो खुतबों या अहल सुन्नत जी छोगो छोगो उलमा को निसी 300 कुछ यानी उलमा अहल सुन्नत छलना अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह फ़ियाक़ बुसे नक़ल बसद हम बुखारी नु हम नसाई नु हम तफसीर ज़मख़शरी सी हम योनो सोफ़ फ़ख्र राज़ी सी
هم يون صحف ترمذي سي چوغو المها كونسي دي خطبو مستند الروايه انزره كون سے بیان بسد پیغمبر خدیر خمید میدان پینو تھن منیم بو پیغمبر کھا دی آیے شریف نازل کو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس زره وقتی کہ دی آیو پیغمبر قلب متحرک نازل گونیم بو پیغمبر حکم کھا دن چو بے مثل غدیر خمینو منبر چفچوس اور علی حق بو کھرے یار منبری شخصت پیغمبری سی اور علی حق پہ یعنی خلافت اور ولایت اعلان بد پیغمبر فی حق پس سلمت من کنت مولا فهذا علی مولا پیغمبر فی حق پس علی فی حق پہ ولایت اعلان بس با اللہ خدای رلنا پیغمبر کا آیا نازل گواگد اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین ازرے عزیزان محترم کن غیت خدمتی نشومو دو بھی جگتو پیغمبر فی حق پس دعا بس اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل آخر کار پیغمبر فی حق بسکہ سلمت علا لم يمكن آگاہ دک بسوں ہاں ان خاتم الائمہ القائم المہدی صلوات اللہ والسلام علیہ نا پیغمبر فی حق بو خاتم الانبیاء ان منصوفو نی جانشین کنی نسا دن شخصیت چیو دے شخصیت بول زربین خاتم الائمہ دو سوین نی تخچس مہدین ہے کدان لا دی شخصیت بو بمعرفت گوا گسبین لفظ عربی نو علا بیداری بھری کیوں چھر تامید بفری کہ تانلا چھوڑ اون ہے الا انہو ظاہر علی الدینی کہ تانلا پتہ سوں نی چھوچس مہدی سوین ضربیت بو امام الزمان حضرت مہدی دے شخصیت پو انہیں پیغمبر فی حق پو سکے سلبون کوئی فی حق پہ دین پو تمام دین کو نکھا غالب امیت پین کہ تانلا پتہ سوں فمرا کہ تانلا پتہ سوں ہے الا انہو المنتقم علی الظالمین ظالم کن گامی کھا انتقام لنمید پی شخصیت پو ان حضرت مہدی الا انہو قاتل کل مشرک قاتل من کل قبیلت من اہل الشرک اللہ کہ تعالیٰ پتہ سوں ہے دے شخصیت پو مہدی نی تخشس مہدی قاتل ان ہر قبیلی اہل شرک گا قبیلے چینو گا مشرک چیت زرزسنارے گیوخ سکھولا نی تخچس اون شخصنا یعنی دعوت اسلام من اگر دعوت اسلام مکیون زرزسنارے کھون گا من استو نابود بین کوئی فی حق قاتل تمام مشرکین گامی الا انہو مترکو کل ثار من اولیاء اللہ دے شخصیت پو چغزلن کنین سوی دب ناحق لخلوق پسوں بھید پی چھک کن گامی چغزلن کن پو امام الزمان علیہ السلام فی حق پوین چھس پو زندہ بے حسین متمن یتسکستون یزید ململی یعنی اخن حسنی فی حق پوسی کا سلبونت عزیزان محترم کن امام الزمان وقت کی شخ پونویم بو چوگت ضربیت بو خلاصہ امام علیہ السلام فی حق بو سوین امام قاتلن تمام اہل شرگی امام چھغزلن کھنین تمام ناحق لوگ پسوں بھید بیدے خون کنی دیوجکتو کا سلمت الا انہو فاتح الحسون وحادمہا کہ تعالیٰ پتہ وہاں اسک امام تمام دے محکم کھرگا ما ختم بسے نابود بے زفامت پی شخصیت پوین امام الزمان الا انہو الظاہر للدینی الا انہو ناصر للدین اللہ کہ دانا پتہ سوں امام زمان حضرت مہدی سوین در بیت پو یہ بخچس یعنی چھوچس مہدی سوین در بو کہ دانا پتہ سوں دے شخصیت پو ان کے خدای دین پولا ہمت اس کے رخ پو چین سے اسلام علم پو کھرنا اسلام دفاع بیایت پو اور اسلام چھو علمدار پو دے دور پو تھنک دے دور پو انو لا یبقى من الاسلام الا اسم سونف و احلا اسلامی پرچار بیایت پو اور اسلام علم برداری بیایت پو نیت سوخچس مہدین علا انہو الغراف من بحر عمیق کہ دانا پتہ سوں
Hazrat Mahdi suinzer boyut bu. De şahsiyet boyun niye çoğças Mahdi. De şahsiyet boyu çallanan tamam ahl-i alemisi faydalen min azizan muhterem kun. Açı besiyeti khidmetinu de şahsiyet bu bi muqam و منزلت بیان بیا. عزیزان محترم کن، برادران عزیز، خدای بارگاهین دعا بد سوم فی حساب و سعی بیس کوشش بیس اداسی جوانی عالمینو امام الزمان ند سرابطہ قائم بیایت بی. آیت اللہ بہجت فی حق سے بیان بد کے طلبے چگیت پنسک کھولننگی مشکلات گوانا چھل نکھو سے امام الزمان علیہ السلام فی حق پولا استغاثہ بد. یہ جگت سلم مولاي في حق بسك سلم لا ني سرباس كري مشكل بو هسكي حل وين كري نان مسؤول هسكي حل وين ناس دعاء بد ہیں ولی كري اللي احمل سنيسيت كان يو مذكور اچك پچين درز سناره چك پچين درز سناره كان دعاء نوت بچق پمت دعاء نوت بلا وين دك اور اچك پو دعاء نوت بين سونا لا ني سرباس ngay apicho ngay nencho Zainab Uliai fi haq be asiriyo samsikansi giriya wazari bis. Trankhion la Umar Saad ismaghi halhala benchi skilla bore Zainab nam kik padine yot naqsone mimo alamdar tazar gona fi Allah. Khudai bargahin duabat khud imam zaman khuri fi haq busa kashal bungat nga دی دنیایت به نمزو اپوچو یریکا یعنی چاقی چینی ها گوخپا گومپین وین اپوچو امام لترس یعنی سی دی جملو گه مصیبت به بارینو که سلبی اون پین زربانه امام فیاق بسو که سلبی اون نسی باز هم خدای بارگاهین دعا بد چونکه یعنی وظائف کنی چلنه چک دو این که امام غیب پردین و شخصیت پاهلا امامی فیاق به یعنی ظهوری فری یعنی نسی آمدگی یعنی اعلان بیایت پو یعنی نسی لس بیایت پو ابزار گوست دلی همو وسیلون چلنه چک دوسدی دور پو میڈی دورین یعنی نگلنگینت جو مختلف ترقیق ها یعنی نسی فرهنگی چیزات کو نظریق ها دوربین کو نظریق ها یعنی موبائل کو نظریق ها انٹرنیٹ نظریق ها امام علیہ السلام فیق پہ دی مکتب پو بی خدمت بیایت پی اگر یعنی نسی امام بارینو احسان بسنارے قرآنی سے بیان بت هل جزاء الاحسان الا الاحسان خدا سسا اور امام زمان فی حق بسا احسان بین اور یعنی زندگیو روز بروز پر برکت بین. عزیزان محترم کن امام کھری فی حق بسا کسل بین اس کے یعنی شیخ مفید لیں شیخ مفید برادرم شیخ مفید لیں فون شیخ مفید إن غير المحملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم أي شيء أون لزر على كم جت بمنزر هميشة على يتوخد بين اگر نسب جت چوهنا دشمن کنی کون تکن تک بینزر نا امام زمان همیشه کون بارین دعا بینید زر کون لزر نلب جت پمد بلکی کتان شی اون لنگا امام زمان جت صد بس یعنی سعی بیاگوس کوشش بیاگوس دی دور حاضر پو دوسے الکترونیکی دورین میڈی ذریعی خیانہ نسی پیغام رسانی بیوس اور مچھوٹ پھیت پی شبہات کن علماء کنینا یا نسی اخص بسے لہمو مطلب کن یا نسی تھن چک پھیت پی اگر یا نسی کوشش بسنا امام زمان ہمیشہ یا نگی خوشحال گوین وقتی کہ امام زمان خوشحال گونیم بو پیغمبر خوشحال گوت وقتی کہ پیغمبر خوشحال گونیم بو یعنی خدا خوشحال گوت وقتی کہ خدا خوشحال گونیم بو یا نغلا خیر الدنیا والآخرہ دنیا نا آخرت یعنی آباد کت خدای بارگاہ دعا بت خدایا نئی دی ہدایت ٹی وی چینلینو لس بہت پی مخلص جوان بخشیت مخلص خیر بخشیت اور خیر مؤمن بخشیت دونسی کونسی دل احملس کو بینیت خدایا سون فی حساب بکون عمر کنینو یاسی توسیع اور برکت شزبس یا اللہ ایو علماء کن لیاسی
خدایا عزت شزبس یا الله کوی سایون غی گون که مستدام یغ یا ارحم الراحمین غی مجتهدین ازام کن یری حفظ امان یغ یا الله شیعون اتفاق و اتحاد بیان توفیق شزبس یا ارحم الراحمین رهبر معظمی فی حق بلیان طول عمر شزبس یا الله آیت الله سیستانی فی حق بنا آقا سید نصر الله یری حفظ امان یغ یا ارحم الراحمین حزب الله لیان تایید شزبس یا الله غیا لسا غتی جگون که دوکس غتی وظیفون عمل بیت بیان توفیق شزبس یا الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. قلمler bir çatıyor